Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un filet de saumon au four avec des légumes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم السلمون في الفرن مع الخضر. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Dans un plat qui entre au four, j'ai mis le papier cuisson et j'aurai besoin de 4 échalotes, ou les échalotes, je sais très bien que je parle pas bien le français, donc pas grave. Donc les échalotes, on peut les remplacer par un petit اونيون. ناخد صينيه اللي تدخل الفرن، نوضع فيها واحد الورق ديال الطهي ونقطع فيها هاد لي زيشالوت كيسماو باللغه العربيه الكراث الاندلسي. ما كانش الكراث الاندلسي نعوضه ببصله صغيره نقطعها على هاد الشكل. Et je mets à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ونضيف حوالي ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون. من بعد نضيف شريحة السلمون، تقدروا توضعوا حتى القطع الصغيرة ديال السلمون أيضا. Je mets sur les échalotes le filet de saumon. Je mets un petit peu de sel, le sel toujours ça dépend le goût, et un petit peu de poivre. من نوضع شريحة السلمون نوضع واحد شوية ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبة، وواحد شوية ديال الابزار أو الفلفل الأسود. J'ajoute un petit peu de ciboulette sec et de persil sec aussi. Vous pouvez les remplacer par une gousse d'ail et un petit peu de persil frais. نضيف ايضا واحد شويه ديال السيبولات الجافه او الثوم القصبي مع واحد شويه ديال المعدنوس الجاف. نقدروا نعوضوه بواحد الفص ديال الثوم وشويه ديال المعدنوس الطري. نضيف ايضا حوالي ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون على شريحه السلمون. J'ajoute aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive sur le saumon. Et j'ai ajouté aussi des petits morceaux de beurre, ça c'est un choix sur le saumon aussi. نضيف ايضا واحد القطع صغيره ديال الزبده نوضعها على السلمون وهذا فقط اختياري. J'aurais besoin aussi un citron où je les coupe et j'enlève la peau et je les coupe en rondelles et je le mets sur le saumon, mais je vais pas jeter la peau de citron, je vais le laisser pour la décoration. نحتاج الى ليمونه نقطعها ونقشرها او نقلع لها او نزع لها القشر ديالها، نقطعها الى دوائر او الى اقراص نوضعهم على السلمون. وبالنسبه للقشر ديال الليمون مش راح ارميه، راح احتاجه للتزيين. Déjà chauffé mon four à 180 degrés, je mets mon plat 20 minutes. Si vous avez des morceaux de saumon, juste de 8 à 10 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية 20 دقيقة لأن فيلي أو شريحة السلمون غليظة وتحتاج شوية ديال الوقت للطهي. إلا كان موجود عندكم القطع صغيرة ديال السلمون تحتاج ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق في الفرن. Et je vais accompagner le saumon avec les légumes. J'ai choisi le chou-fleur. Donc j'ai ici le chou-fleur jaune bien nettoyé, lavé et coupé. Chou-fleur blanc aussi, brocoli et le chou-fleur violet. Et je les faire cuire à la vapeur 20 minutes. وغادي نرافق ولا راح ارافق السلمون او سمك السلمون مع الخضر. اختاريت القرنبيط، لدي القرنبيط الأصفر والأبيض وحتى البنفسجي وواحد البروكلي. هم في الكسكاس باش ينطبخوا على البخار لمدة 20 دقيقة. بالنسبة للخضر تقدروا تستعملوا أي نوع من الخضر موجود عندكم في الثلاجة. Vous pouvez utiliser n'importe quel légume vous avez au frigo. Vous pouvez même les cuire à la vapeur.
Après 20 minutes, donc je vais prendre une poêle où je vais mettre à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive avec un morceau de beurre. Le beurre toujours c'est un choix. Un petit peu de persil sec. Vous pouvez le remplacer par le frais avec un petit peu de l'ail en poudre. Vous pouvez aussi le remplacer par le frais. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Toujours le sel, ça dépend le goût. Je laisse juste 3 minutes et je mets le chou-fleur et le brocoli. Juste 3 minutes sur les deux côtés et je les enlève. Et si vous avez autres légumes aussi. ناخذ مقله نوضع فيها من ملعقتين حتى لثلاث ملاعق ديال زيت الزيتون وواحد القطعه ديال الزبده. بالنسبه للقطعه ديال الزبده وهي اختياريه. نضيف واحد شويه ديال المعدنوس الجاف وشويه ديال الثوم الجاف. نقدروا نعوضوه بطري معدنوس طري وحتى واحد الفص ولا الفصين ديال الثوم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار ونوضع الشيفلور والبروكولي لمدة 3 دقائق ونقلبهم أيضا وهما واجدين. العملية نقدروا نعملوها حتى الخضر أخرى. إذا وضعتوا أيضا البطاطس والجزر والكوسة يكون شهي جدا. Et voilà mes amis, après que j'ai mis le poisson, il est au milieu et j'ai mis le chou-fleur sur les côtés et les tomates cerises, je les coupées en deux et regardez la peau de citron, je l'ai mis au milieu de poisson. بالنسبة للتزيين وضعت في الجوانب القرنبيط والبروكلي وبعض الحبات ديال الطماطم اللي قطعتهم في الوسط وبالنسبة للقشر ديال الليمون زينت فيه في الوسط. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. لعجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.